Dito tayo po today's video. Nababalik na naman ako sa vlog. Yan guys, nandito tayo. Tatlo. Isip na. Diba? Dito tayo. Guys, ito si RLT so. Naghuhugas. Yung si RLT naghuhugas, diba? Naghuhugas. Ito tayo dito. Guys, ito si Gray na makulit. Nandito tayo po dito. Nandito tayo. Hindi, sinakabin ang... Sige, sige. Yan si nanay. Ito si Bete. Ito si Tita Sexy. Okay, yun. Si, Begay. Begay. Sa nanay. Tita Sexy. Tita Sexy. Sige, sige. Nga naman si RL Taste. Naghuhugas na lang guys, oh. Naghuhugas na lang si RL Taste. Ay, hugas na, dami-dami. Yan, naghuhugas. Sakit. Baluto. Magulo. So, guys, sorry guys ha. Sorry guys. Guys, tara tayo. Labas mo na. Ano yan? Vlog. Yan may panahon guys. Yan guys, yan ang kapatid ko na makulit. Tara guys, tapoy na tayo. Ito guys, meron na lilika. Si ano yan? Takaryo yan. Si Takaryo. Apo, Takaryo. Si Dad. Guys, ito naman yung makulit guys. Guys. Ito lang guys. Comment na bilog na sino tutulong